ॲज पर दी एवेलेबल डेटा ताजें प्रिडिक्शन करचें. सो नाव लिमिटेशन्स आसा तेन्ना ते लिमिटेशन्स आसा देखून आमकां आमगेले मनान तूं ज्योतिषशास्त्र अनसायंटिफीक असो एक संशय येता. म्हणल्यार सायन्सांत आतां खंयचेंय सायन्स काडलें जाल्यार म्हणून आसल्यार आमी रिलायबल जमचें. हांगा बेस आसा म्हळ्यार बेसीक एसेम्पशन्स आसा, प्रिसम्पशन्स नाल्यार एसेम्पशन्स आसा. आतां तें कसं जालें म्हळ्यार एसेम्पशन म्हळ्यार अशी आसा म्हणून अशी जाता म्हणून, अशी म्हूण आसल्यार तें अशी म्हूण एज्यूम करपाक जाता. म्हळ्यार आमी हांगा एक मनान तूं कल्पना हाडका जाता. तें हाडून तिणें सायन्स जायना, सायन्सय जायना. हाजें उदाहरण सांगता म्हणून आसा जाल्यार फिजिक्स 1 मीटर. आतां एक कोणेय तें 1 मीटर म्हणलें दीस मच हें डिसायड केलें. तें 1 मीटर तेंच कशी, ताच्या परशी चड तेना ना उणें तेना. न्हय तें 1 मीटर आमी प्रिज्यूम केलें. यू प्रिज्यूम इट, दॅट इज 1 मीटर. 1 kg 1 किलो म्हणून सांगिल्लें. 1 किलो म्हळ्यार 1 किलो. नाव दॅट हॅज बिकम 1 किलो. स्टँडर्डायज जाल्लें तें. म्हळ्यार कोणकी खंयकी सांगिल्लें दीस मच वेट हें अशी वेट आसा म्हणून जाल्यार लेट अस कॉल दीस एज 1 kg. देन ताका 10 डिवायड केलें म्हणून आसल्यार तें ग्राम्स जाता म्हणून. 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स ग्राम्सान जाता. म्हळ्यार 1 kg इज डिवायडेड बाय 100, 1000 वॉट एवर. म्हळ्यार प्रिज्यूम केलें तांकां दीस इज 1 kg एंड यू डिवायड इट ऑर यू मल्टिप्लाय इट. सो प्रिसम्पशन इज देयर इन एवरी सायन्स. विथआउट प्रिसम्पशन नाल्यार विथआउट बेसीक एसेम्पशन खंयचें सायन्स मुखार गेलें ना. ऑफकोर्स बाय एक्सपेरिमेंटेशन and with new observation and inferences predictability nearest to 100% केलें. ते खातीर ते सायन्साचेर आमकां विश्वास येता अशी म्हणून आमी सांगताय. खंयचेय सायन्स दुसरे एक भाग सांगता जाल्यार क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन म्हळ्यार विभाग, विभाजन करचें, विभागीकरण करचें. आतां सायन्सांत केमिस्ट्रीन तूं क्लासिफिकेशन केलें आसा. एलिमेंट्स आसा न्हय. देन दीस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए सर्टन फॅमिली म्हणून सांगताय. नाव दॅट इज क्लासिफिकेशन. वाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन केल्ल्या म्हणून आसल्यार स्टडी करूंक सरळ जाता, सहज जाता म्हणल्या खातीर. ऑर्गॅनिक आनी इनऑर्गॅनिक. नाव दीस हॅज बीन क्लासिफायड. 2 विभाग केला. नाव सिमिलरली तशीची ज्योतिषशास्त्र नाल्यार आमगेल्या शास्त्रांत सांगिल्लें 12 राशी आसा. नाव 12 राशी म्हणून कसो न्हय. एट दॅट टायम ते कालाक सार जनांक 12 जावन डिवायड केलें. म्हळ्यार वी क्लासिफायड all human beings into 12. तें कशी 13 केलें नाय त्या नाल्यार 10 केलें नाय त्या म्हळ्यार तें केलें ना 12 म्हणून केलें. ओके, ताका कारण आसूं पुरो. सम फर्दर बेसिस मे बी पॉसिबल. म्हळ्यार बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल युनिवर्स, सूर्यान मुवमेंट, चंद्रान मुवमेंट, तें सर्व कॅल्क्युलेट सर्व करून सूर्याली राशी 12 राशी आसा. we classified it. Now why classification? So that it is easy to understand that science. तें आमकां मनाक करूं जाता म्हूण. आनी आमकां मनाक केलें म्हणून आसल्यार कित्याक मनाक करूं का 12 जाण डिवायड करून नाल्यार क्लासिफाय करून. एवरी सायन्स
is for the welfare of the people. Intention or purpose, objective, the ultimate goal is welfare of the people. कल्याण जावं काम. सुनामी येता जाल्यार प्रेडिक्ट करूं जावं काम. प्रेडिक्ट करूं जाता म्हणसल्यार कल्याण जाता. तुफान येता प्रेडिक्ट करूं जाता म्हणसल्यार जाल्यार प्रिपेर्ड जाताय न्हय. तुफान आमकां बंद करूं जाता जायना. देन आमी सांगत आहे एज ऑन अवेलेबल डेटा टुडे एट दीस टायम की ते बॉम्बेक येता की आनी खंय येता की कोकण भितर येता ना खंय पावता तें सांगत आहे. आफ्टर हाफ एन अवर नो नाव इट हॅज चेंज द डायरेक्शन. ओके म्हळ्यार तुमगेन प्रेडिक्शन अर्लियर प्रेडिक्शन हाफ एन अवर मुर्थ मातशी प्रेडिक्शन आनी आतांसीन प्रेडिक्शन because changes has taken place. But of course you could आमकां तें डेटा मेळटा देखून आमकां सांगूं जाता आनी ताजे खातीर आमकां प्रिकॉशन घेवचा जाता. आनी प्रिकॉशन घेतले म्हणसर आमगेलें नुकसान आमगेलें कश्ट उणें जाता. तेज खातीर ज्योतिशशास्त्र अशी क्लासिफिकेशन केलें आनी क्लासिफिकेशन करून जावन न्हू सांगिल्ल्या अशी ग्रहण जाता सूर्यग्रहण जाता जाल्यार अमूक अमूक राशी त्या राशी आळांक वायट आसा मिश्र फल आसा तशी सर्व सांगिल्लें. ते सांगूचे उद्देश कसलो वेलफेअर. सो हांगाय वेलफेअर थांगाय वेलफेअर. नाव केवल 12 राशी मात्र चोम जातवे 27 नक्षत्र म्हळ्यार राशी मात्र चोम जायना 27 नक्षत्र चोमका. प्रश्न थांगा येता एक राशी दोग जाण आसय ताकाय एकाय एकल्याक तुमी सांगल्या लेखान जाता आनी एकल्याक जायना. तुमी नक्षत्र चोयली देर इज फर्दर क्लासिफिकेशन. when you have further classification we have to go into deep. स्टडी करता जाता. नक्षत्र मात्र जातोय तागेलो जन्म केदाण जाला कशें जाला. आतां आमी कोरोना पॅन्डेमीक जनरलायझेशन केलें नासता. जनरलायझेशन कसां केलें इम्युनिटी उण जाता म्हणून जाल्यार ताका बाद जाता. आतां इम्युनिटी उण जाता म्हळ्यार एबाव 60-65 आशिल्ल्यान भायर वच्चा न्हू जेवण तांकां इन्फेक्शन जाल्लें कोरोना जाल्लें जाल्यार प्रेडिक्शन कसं न्हय डेथ जावया. आनी यंगस्टर्स 20-25 आशिल्ले तांकां इम्युनिटी आसा स्ट्रेंथ आसा यंग ते तांकां भिमच्या ना. म्हळ्यार 20-25 आशिल्लोय कोरोना जावन तागेलो मृत्यू जाल्ले ना हांवें जाल्लें नासता. यंग आसा इम्युनिटी मस्त आसा म्हणलें कितें पोलिसांक काम करचें. यंगस्टर्स तांगेलो मृत्यू जाल्या मागीर तुमगेलें प्रेडिक्शन सम हांवें 100% खंय गेलें. 60 and 65 एबव आशिल्लो कोरोना जाल्लें पॉजिटीव आयलें रिपोर्ट ट्रिटमेंट जाल्लें ही केम बॅक. आतां तुमगेलें प्रेडिक्शन नथींग इज 100%. म्हळ्यार आमी हांगा क्लासिफिकेशन करून ताजें फर्दर न्हय देन वी से न्हय इंडिविज्युअली ही वॉज स्ट्रॉंग. म्हळ्यार इंडिविज्युअली तो स्ट्रॉंग जमचे पळय तुमी जनरलायझेशन केल्यान तें प्रेडिक्शन सम जायना न्हू. इट इज नॉट सायन्स. देन वाय शूड वी बिलीव इन यू. हांगाय तशीच 12 राशी तूं अमूक अमूक राशीक असन फल आसा म्हूण सांगिना. तें जनरलायझेशन केलें त्या म्हळ्यार सो दॅट वी कॅन वार्न द पीपल से की बी कॉशियस अशें सांगूचें. ते खातीर हें क्लासिफिकेशन करून राशी नक्षत्र तिथी वारू करण वॉटेवर
तांतू असिना आनी हे सर्वे करून प्रेडिक्शन करून जावन बिकॉज आमगेले आतां तूं एक्सपेरिमेंटेशन ना ज्योतिष शास्त्रांत तूं एक्सपेरिमेंटेशन करूं जायना ऑब्जर्वेशन आनी इन्फरन्स जाता विस्डम ऑफ सेंचुरीज आमी ऑब्जर्वेशन प्राचीन काळांतून केलें ते काळांतून कोरून आयलेलें तें बरोवन लॉट ऑफ डेटा आनी कोणूय एक व्यक्ती तें कंप्लीट डेटा मात त्या दवरून प्रेडिक्ट करता म्हळ्यार जायना इंडिविज्युअली प्रेडिक्ट करूं गेल्यार जमना इम्पॉसिबल त्या खातीर एक जनरलायझेशन करून क्लासिफिकेशन करून अमुक राशीक अमुक नक्षत्र जाव्यात असन फल जाव्यात तें त्या सांगिना तुमी कॉशियस जाम कांबळे बरी म्हाका जायना म्हणून